love enough. Yes, I've got love enough. Love enough for two. It isn't every day you meet someone you want to pin your wildest dreams upon. It's true you haven't known me very long, but I hope and pray that you'll stay. There's something in the way you touch my soul. It seemed that I was half, but now I'm whole. You've got me under your complete control in every way. If there's a place in your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough for two. If there's a time in your life, I've got a lifetime to spend with you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough. Love enough for two. Vi har kommet til sang nummer 14, det er det portugisiske bidraget. Eladio Climaco forteller nå at det dreier seg om, det er den store kjærligheten, en grande amor. José Cid har laget teksten, José Cid har laget melodien, og det er José Cid som synger. Dirigenten, Jorge Machado. Com muitas das delegações de TV aqui presentes. Mas o que é importante é participar e nós aqui estamos nesta noite de Bodas de Prata sob a cativante hospitalidade da Holanda para ouvirmos a canção representante da RTP. Letra e música de José Cid, orquestração Mike Sargent. Grande amor. O conjunto vocal é composto pela Maria Armanda, pela Lena, pela Teresa, pelo Zé e pelo Galarza. O intérprete é José Cid. Vai dirigir a orquestra o maestro Jorge Machado. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, meine Liebe, love of my life. Grande amor final, só me ouvirá cantar. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Sem grade, fronteira, barreira, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira no ar. Adio, adieu. Auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, meine Liebe, love of my life. Su grande amor final, só me ouvirá cantar.
Vi har kommet til sang nummer 15, og denne gangen er det vertslandet selv, Nederland, som skal i ilden. Presentatøren er selvfølgelig Marlus Floydsma, som egentlig er programleder for dette. Den som kommer til å synge er Maggie McNeil, kjent fra tidligere Eurovisjonskonkurranser. Hun heter egentlig Shoki Smith, og hun har skrevet musikken sammen med Frans Smith, Robert Verwey. Teksten er laget av Alex Alberts, og det er Roger van Otterlo som dirigerer orkestret. En hyldest til Amsterdam. Het werd geschreven door Alex Alberts en ik vraag in Nederland graag speciale aandacht voor Maggie McNeil met Amsterdam. Zij zal begeleid worden door het Metropoolorkest en dat staat natuurlijk onder leiding van Rogier van Otterlo. Waar in de wereld je ook bent, je denkt terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang. Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Hier ben je werkelijk nooit alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij. Met het gevoel, je hoort erbij. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang. In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet, vind je dat wat je zoekt, overal in overvloed. Amsterdam, Amsterdam, daar is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang. Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Det nederlandske turistbyrået er neppe lei seg, men vi må videre til Frankrike. Sang nummer 16 i denne sammenhengen, den heter Hé Hé Monsieur Dame. Damen som presenterer heter Evelyn Delia, og det hun forteller om, det er at det som nå kommer er en glad sang om å være glad og la andre bli glad, om retten til å være lystig uansett. Gruppen som synger heter Profil. Dirigenten heter Silvano Santorio. Teksten er laget av Richard de Bordeaux, Richard Chauffot, og musikken Silvano Santorio. Et les garçons, Francis, Jean-Claude et Jean-Pierre. Le public français les a choisis pour représenter notre pays ce soir à La Haye et j'espère que vous aussi vous les aimerez. Ils interprètent donc Hé Hé Monsieur Dame, c'est une chanson de fête et de carnaval pleine d'entrain et dont les auteurs et compositeurs sont Richard de Bordeaux, Richard Chauffot et Silvano Santorio, ce dernier étant aussi notre chef d'orchestre. Voici donc pour la France Hé Hé Monsieur Dame. Si on chantait toute la nuit, pour rire et faire peur aux ennuis, c'est fête aujourd'hui.
messieurs, dames, ce soir l'argent est interdit. On jette la monnaie, les billets, comme des confettis. Hey, hey, messieurs, dames, fini la peur des lendemains. Et tous pour longtemps, on sera bien, la main dans la main. On va chanter, hey, hey, messieurs, dames, on va danser, hey, hey, messieurs, dames. Vivons plein de vie, ce soir c'est le bal, c'est le carnaval. Le carnaval. Hey, hey, messieurs, dames, on va chanter, hey, hey, messieurs, dames. Vivons plein de vie, ce soir c'est le bal, c'est le carnaval. Vi har kommet til det 17. bidraget. Denne gangen er det Irland, som jo har ting å se tilbake på. Thelma Mansfield forteller om den låten vi skal høre, og den heter, ja, hva betyr et år til? What's another year? Johnny Logan synger. Han har ikke laget teksten, det har Shea Healy gjort, og Shea Healy har også gjort musikken. Den som dirigerer orkestret er Noel Kilhan. Tá an Commodore Shea Healy ag aber mar ifagach press agus ólis de RTE. Tá bhrí sin tá sé an seo le a áir an féinach chun cín agus freisin ag súil go mór le go muigh sé an dúis. Stjórthór ceol a bhí an seo ceir a bhríon ó hin. Språket virker litt annerledes, så er det korrekt for det snakkes på gaelisk. Det er Noel Kilhan. Looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Someone who's lost everything that he owns. What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time. It's the only way to hide the fear. Another year. What's another year to someone who's lost everything that he owns? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? For someone who is getting used to What's another year? For someone who is getting used to What's another year? For someone who is getting used to being alone.
har gjennom mange år vært en flittig bidragsyter til den europeiske sangfestivalen, og i år igjen. Og det dreier seg om kjærlighet. Bli her i kveld, heter den. Jeg ber om unnskyldning på forhånd for min spanske uttale. Quedate esta noche. Damen som presenterer heter Maricruz Soranjo. Sangerne heter Trio Limpio. Teksten er laget av José Antonio Martín, som også har gjort musikken, og dirigenten heter Javier Iturralde. La representación española está formada por 3 jóvenes vascos, 3 simpáticos chicos de San Sebastián, Patricia, Carlos e Iñaki. Ellos son Trigo Limpio. Dirige la Orquesta Metropol del festival Javier Iturralde. Esta noche quédate junto a mí, esta noche quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche duérmete junto a mí, esta noche quédate junto a mí, esta noche quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche. Suelta las llaves y pon la maleta de nuevo en su sitio otra vez. Piensa que no hay que enfadarse y menos marcharse sin decir por qué. Ven a mis brazos y dime qué pasa, que quiero salvar nuestro amor. Si acaso tal vez cometí una falta, yo quiero pedirte perdón. Junto a mí esta noche quédate, junto a mí esta noche quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche. Deja tus cosas y ven, que ya hablaremos después. Y ahora quédate aquí, que te quiero decir cuánto te necesito, mi amor. Juntos veremos los dos por este gran ventanal la mañana llegar y sentarse a tus pies cuando estés disfrutando, mi amor. Vete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche duérmete junto a mí, esta noche quédate junto a mí, esta noche quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche duérmete junto a mí, esta noche quédate junto a mí, esta noche quiéreme mucho a mí, esta noche yo seré para ti, esta noche quédame. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Presenterer det siste bidraget til denne 25. sangfestivalen. Denne gangen er det muligens, jeg er ikke helt sikker, et frieri til televisjonen, til Eurovisionen. Gruppen som har skrevet teksten, gjort musikken og som synger heter Telex. Og det dreier seg om europeiske sangfestivaler. De la chanson, Telex a choisi de composer un titre original et de circonstance, Eurovision. La chanson décrit bien sûr l'ambiance de la compétition, mais aussi, et disons indirectement, l'atmosphère du vieux continent
à l'heure du langage de la communication audio-vidéo. Voici Telex. Beaux messieurs, belles dames, musique au programme, chanteur à vos gammes, que le meilleur gagne. Les frontières sont ouvertes, que déclarer si ce soir c'est la fête. Les vedettes sont inquiètes, elles se maquillent, fument une cigarette avant d'aller sur la sellette. Eurovision, 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 Eurovision. Vieille Europe acclame le pays qui gagne, puis verse une larme, c'est la fin du charme. Les yeux du monde entier guettent impatients les flashs télévisés qui vont leur annoncer par satellite et par câble blindé ce qui se passe en nos contrées. Eurovision, 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 Eurovision. Ja, det var det, mine damer og herrer. Det var de 19 melodiene som altså utgjorde den 25. Eurovision-sangfestivalen. Belgia var sist på, og det vi nå alle sammen kommer til å vente på, det er hvordan juryene rundt omkring i landet har gitt sitt votum. Det foregår på den måten at i hvert land sitter det 11 mennesker som skal velge mellom disse 19 melodiene. Og jurysekretæren i hvert enkelt land, den personen som gir det endelige resultatet, må gjøre følgende. Han eller hun må gi 12 poeng til den melodien som har fått flest stemmer i hjemlandet. Og så 10 til den andre, og 8 til den tredje, og så går den nedover til 1. Det betyr at med litt uflaks så kan man få 0 9 ganger, faktisk. I mellomtiden, mens vi venter på resultatene, skal vi høre på en musikalsk gruppe fra en del av Holland, som ikke akkurat ligger her, fra de hollandske Antiller. Det hollandske rytme, stål og showbandet. Dutch Rhythm, Steel and Showband.